guys, maayong buntag sa tanan no. Sa nakita ninyo, naade ko diri-diritso sa pa niya kung gidala. Kaya ko mga sapatos ug galon. Kani ako mga sapatos guys, once a week ra na ko ni siya malabhan. Gikan Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes ug Biyernes. Kay pagka Sabado ako labhan akong mga uniform ug mga bulingon niya. Kani ako mga sapatos, Domingo gyud ako ni siya labhan. Sa nakasubaybay sa akong vlog sa una katong page pa nako nga wala na wala, inyo makita balay sapa. Kay maura mo gina akong ginabuhat permente, wa gyud na usab. Kay human naman ako nag-brush tanan, ako na nahipuson kay muuli nako. Bali no, di gyud ta malimpyo og walay tubig. Kay labunon, dalon sa sapa, hugason, dalon sa sapa, maligo sa sapa. So ang nakarelate ani katurag yung taga bukid, gikan sa bukid ug kabalo unsay kinabuhi sa bukid. Kay humanaman ko sa akong mga sapatos, magkabo sa kudaan ay ha ko maligo. Kani among Sunday yung diri guys is tubod gyud siya unya ang nakanindot lang gikan buntag udto hapon is momentin gyud ang iyang kabugnaw. Nga inig inom nimo og tubig murag gikan sa ref. Bisag unsa pa ka init ang panahon, bugnaw gyud siya. So guys, dire ra ko end ang video. Bye-bye!